Hello guys, for today's video, mauday ni katong pag-tour na mo last July 29. Kani nga tour guys, dugaran ni giplano na mo 3 years ago katupang pandemic time. Bali mao na yung first stop na mo guys sa Lugarita Spring Resort. Nangaligo dayon na ni Udto. To go to the slide. Nantira na kay. Mama, day isda dia ma. Dagang rice. Mama kare isda imo. Na isda. Mauna ni ang last stop na mo guys nasa hagna na ni sa McDo. So nangaon na miani og kanang french fries and then ice cream. Mga 9 PM na ni guys, human namin na ni hapon sa gikan sa Baclayon sa Baluarte. So gusto man mangaon ang mga bata og ice cream, so nihapit na raman mi dani. So that's all for today's video. Thank you for watching. Bye.